वीडियो चल रहा है सबका। अरे साथी साहब उस्ताद लोग का माइक उस्ताद लोग का वीडियो तकलीफ है ऐसा रखिए जैसा कभी उस्ताद बच्चे दिखेंगे तकलीफ कर रहे हो उस्ताद भी दिखेंगे। करो चलो Bluetooth mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्युहल इख्वा, क़ब्ल कुल्लि शै मन युनादा इस्मुहु फल्यकुल लब्बैक। वसीम अकरम, जसीम अख्तर, नवेद, मुजस्सम, उमर, शाबान, जहांगीर, सौबान, साउद, सलमान बिन लुकमान, इस्माइल, नासिर, हाजिब, उस्मान, सलमान वापी, नूर आलम, यूसुफ, दानिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व ज़य्यनहु बित्तिब्यान। वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइसा इलल इंसि
والجان وأصحابه الذين كانوا في النهار فرسان وبالليل رهبان أما بعد فحضرات الأساتذة الكرام ويا أيها الطلبة، يسعدني أن أرحب بكم في الحفلة التاسعة بالنادي العربي. جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء. أيها الإخوة، نبدأ حفلتنا بتلاوة القرآن المجيد، فأدعو الأخ محمد جهانگير أن يأتي ويتلو آيات عديدة من القرآن المجيد. محمد جهانگير.